जय जगन्नाथ। आज क्लास को आपण मानक मु पुणी थे स्वागत करुच्ची। तो फ्रेंड्स आमे आज आलोचना करबा शब्द एवं शब्द विभाग संपर्क में। आपण मैंने जानते जे आमे आलोचना करुछंती सारस्वत ओडिया व्यवहारिक व्याकरण। ठीक अच्छे। तो आज क्लास को पुणी थे आपण मानक स्वागत करुच्ची। तो फ्रेंड्स आज आमे जो शब्द और शब्द विभाग संपर्क में आलोचना करबा। ये क्लास टी बहुत गुरुत्वपूर्ण कारण आपण कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जिते जीवे तो से कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आपण मानक पई शब्द विभाग रु अनेक गुड़िए क्वेश्चन आसी थाए। आपण एसएसबी एग्जाम दियंतु कि कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दियंतु कि यूजीसी नेट दियंतु। तो सबू एग्जाम पाई बा सबू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई ये विषय गुरुत्व बहुत अधिक अच्छी। एवं ता सहित फ्रेंड्स मु आपण मानक कहि रखिबा चाहिए जे विषय वस्तु संपर्क में। तो फ्रेंड्स आमे जानती जे आमे उड़िया भाषा कहूँ एवं ये उड़िया भाषा मध्य आम सीना उड़िया भाषा कहते किंतु ये जो उड़िया भाषार शब्द भंडार रही केवल उड़िया शब्द भंडार नहीं, अनेक वैदेशिक शब्द मध्य आम उड़िया भाषा रे व्यवहार होउछि। उड़िया शब्द भंडार को मुख्यतः आम चारि भाग में विभक्त करती। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द एवं वैदेशिक शब्द यही भाव में आम उड़िया शब्द भंडार को चारि भाग में विभक्त करिसेंती। तो ये आसतु गोटी गोटी करके आलोचना करबा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करबा कौन कौन विषय रही। तो देखंतु देख प्रथमे आम देखिया शब्द कौन। तो फ्रेंड्स आपण मैंने जानती एक बा एकाधिक वर्ण समष्टिर मिलन रे कौन होता है ना गोटे शब्द गठन होता है। देख आम जो कथबार्ता करुँच यही ध्वनिर सांकेतिक रूप को आम कौन कहू वर्ण। तो केते गुड़िए वर्ण मिसिकी कौन करती ना गोटे शब्द तैयारी करती, केते गुड़िए शब्द मिसिकी गोटे वाक्य तैयारी करती एवं केते गुड़िए वाक्य मिसिकी जहाँ कहती कौन ले गोटे पाराग्राफ। बुझिपारे कथा गोटे पाराग्राफ आमर बा गोटे अनुच्छेद तैयारी हुए। ठीक अच्छे। तो आसतु लाइन बाय लाइन पढ़ा तापर आम देखा। देख ओडिया शब्द भंडार कौन। देख ओडिया आज एक प्रतिष्ठित भाषा आम जानती। यार भाषा भंडार विविध शब्द संपद रे परिपूर्ण रही। ओडिया व्यतीत अनेक देशी एवं अनेक विदेशी शब्दावली रे ओडिया भाषा होइछि परिपृष्ट। सांप्रतिक जुगरे विभिन्न कारणरू गोटे भाषार शब्द भंडार को भिन्न भिन्न भाषारू शब्द गुड़िक प्रवेश करुछंती, नूतन शब्द आहरण करुछंती एवं एही आहरण द्वारा ही एक भाषा समृद्ध होउछि, बलिष्ठ होउछि एवं भाषाटी सहज होउछि, भाव प्रकाश करिया पई सहज होउछि। तेणु वर्तमान कथा कहिला जे आम ओडिया शब्द भंडार रे मध्य विभिन्न गुड़िए भाषार सम्मिश्रणर घटिछि। जेमिति कि संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, फारसी भाषा, ग्रीक भाषा, स्पेनीय भाषा प्रत्येकटी भाषा एभली मिशिछि। मोगल भाषा, सुल्तानी भाषा प्रत्येकटी भाषा मिशिछि। तो कौन कौन से सब आम देखा। देख प्रथमे आमको कही जे शब्द आम क्या कहवा। देख एक अर्थबोधकतापूर्ण एक बा एकाधिक वर्ण समष्टि को आम शब्द कहती। शब्द क्या कहवा एक बा एकाधिक वर्ण को शब्द कहती। जमीती कि गोटे शब्द माँ। देख गोटे वर्ण रही किंतु माँ को बुझाऊँ माँ जननी। क गोटे वर्ण किंतु से जल को बुझाऊँ। अहि माने साप, साप को बुझाऊँ। कमल पद्म, आकाशवाणी माने बेतार यंत्र। ठीक अच्छे। तेणु देख अर्थहीन वर्ण बा वर्ण समष्टि शब्द नुहे माने जो वर्ण गुड़िकर कौन नाई रे जो वर्ण गुड़िकर अर्थबोधकता नहीं ताको आम शब्द कहीपर ना। जमीती कि आपणकर एग्जाम्पल देती ड डर किसी माने ना। जमी टर्नअप गोटे है, मप गोटे है, काबटाब इत्यादि माने एगुड़िक वर्ण मानकर मिसिकी गठित होइछि शब्द किंतु यार अर्थ नहीं। तेणु एक शब्द कहीपर ना। तेणु आपण मैंने कहीपर अर्थबोधक एक बा एकाधिक वर्ण को शब्द कहती। ठीक अच्छे। एबे आमे जिबा शब्द विभाग को अर्थात आम ओडिया भाषा रे कौन कौन शब्द विभाग सब रही। ठीक अच्छे। देख ओडिया शब्द भंडार को मुख्यतः आम चारि भाग में विभक्त करिसेंती। तत्सम शब्द, तद्भव, देशज एवं वैदेशिक। आपण मैंने देखिपारुछंती तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, वैदेशिक। आउ थे मुझे कही रखुची तत्सम, तद्भव, देशज, वैदेशिक यही चारि गोटी शब्द भंडार को नहीं आमर कौन हो गठित होइछि ना शब्द भंडार गठित होइछि। प्रथमे आमे तत्सम संपर्क रे आलोचना करिबा। तत्सम शब्द कौन ना आमे व्यवहार करुथिबा अविकल संस्कृत शब्द गुड़ी को तत्सम कहुए। देख ओडिया भाषा रे जाय व्यवहृत होउथिबा माने कौन संस्कृत शब्द अर्थात अविकल संस्कृत रे व्यवहार हुए जा अविकल ओडिया रे सही भली व्यवहार होउछि ताको आमे तत्सम शब्द
କହିବା। ଅବିକଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତାକୁ ତତ୍ସମ କହିବା। ତତ୍ସମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ତାହା ସହିତ ସମାନ। କାହା ସହିତ ସମାନ? ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ ସମାନ, ତାକୁ ତତ୍ସମ କୁହନ୍ତି। ଯେମିତିକି କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍? ଅନଳ ସଂସ୍କୃତରେ ଯାହା ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇଆ। ଅନୁଭବ, ଅଭିନୟ, ଆକ୍ରୋଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପକ୍ଷୀ, ପ୍ରଭାତ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ନିଦ୍ରା, ହସ, ପର୍ବତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତରେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର। ସାଗର, ସେବା, ଦୟା, ରୋଗ, ଔଷଧ, ବର, କନ୍ୟା, ଗମନ, ପାଠ, ମନ୍ଦିର, ହୋମ, ଗୃହ, ମେଘ, ଜଳ, ଗୁରୁ, ସତ୍ୟ, ଶୀତଳ, ମଧୁର, ପୁଷ୍ପ, ପିତା, ମାତା, ଭଗିନୀ, ବୃକ୍ଷ, ଶାଖା, ଫଳ, ଲତା, ମାସ, ବକ୍ଷ, ଋତୁ, ଏଇଟା ହେବ ବର୍ଷ, ଋତୁ, ଧନ, ଧନୀ, ମୂର୍ଖ, ଚୋର, ସାଧୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଋଷି, କବି, ଛବି, ପୃଥିବୀ, ଗ୍ରହ, ବୀଣା, ମୃଦଙ୍ଗ, କବିତା, ସଙ୍ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ କ'ଣ? ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ଏହି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ନାଁ ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନା ୟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ସାଧୁ ଶବ୍ଦ ବା ମାର୍ଜିତ ଶବ୍ଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ତତ୍ସମ ବା ସାଧୁ ଶବ୍ଦ ବା ମାର୍ଜିତ ଶବ୍ଦ କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଜାଣିନେଲେ ଯେ ଅବିକଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କେଉଁଠିକି? ନା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ତଦ୍ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଦେହରୁ ଉଦ୍ଭବ। କାହା ଦେହରୁ? ନା ଅବିକଳ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଦେହରୁ ଯେଉଁଟା ଉଦ୍ଭବ ଆମେ ତାକୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କହିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ଏଇ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସଂସ୍କୃତ ହେଉଛି ତତ୍ସମ, ବୁଝିପାରିଲେ? ସଂସ୍କୃତ ବା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ବା ସଂସ୍କୃତ ବା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତଦ୍ଭବ କ'ଣ? ସମୟକ୍ରମେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତରୁ ଯେଉଁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦକୁ ତତ୍ସମ କୁହନ୍ତି। ଏହି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦରୁ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ଅପଭ୍ରଂଶ ଯେମିତିକି ଦେଖ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି, ଦେଖ ଇଏ ସବୁ ତତ୍ସମ, ଇଏ ହେଲେ ତଦ୍ଭବ, ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ, ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଧର ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିରୁ ହୋଇଗଲା ଅଗ୍ନି। ଦେଖ ତତ୍ସମ ହେଲା କ'ଣ? ଅଗ୍ନି। ତଦ୍ଭବ ହେଲା କ'ଣ? ଅଘି। ତତ୍ସମ ଖଦିର, ଖଇର, ନବ, ନ, ଅଷ୍ଟ, ଆଠ, ଗଭୀର, ଗହୀର, ଫେନ, ଫେଣ, ଉଦ୍ଗାତା, ଓତା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତତ୍ସମ କେଉଁଟା, ତଦ୍ଭବ କେଉଁଟା। ତତ୍ସମ ମାନଙ୍କର କାକ ରହିଲା, କୁଆ ହେଇଗଲା। ବାମକୁ ବାଁ, ଆଲକ୍ତକୁ ଅଳତା, କର୍ଣ୍ଣକୁ କାନ, ବାଷ୍ପକୁ ବାମ୍ଫ, କାଷ୍ଟକୁ କାଠ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାନ୍ଦ, ଭାଦ୍ରକୁ ଭଦୁଅ, କଚ୍ଛପକୁ କଇଁଚ, ଗୋଷ୍ଠକୁ ଗୋଠ, ଦଧିକୁ ଦହି, କୈବର୍ତ୍ତ କେଉଟ, ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର, ସ୍ଥବିର ଥବିର, କୁମ୍ଭକାର କୁମ୍ଭାର, ହସ୍ତି ହାତୀ, ନୃତ୍ୟ ନାଚ। ବୁଝିପାରିଲେ କଥା? ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭକାର କୁମ୍ଭାର, ହସ୍ତି ହାତୀ, ନୃତ୍ୟ ନାଚ, କର୍କଟ କଙ୍କଡ଼ା, ଲତା ଲଟା, ସ୍ତନ ଥନ, କମଳ କଅଁଳ, ଗୋଧୂମ ଗହମ, ଉକୁଣି ଉକୁଣି, ଉକୁଣଟାକୁ ଉକୁଣି ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଭଳି କୁମାରୀ କୁଆଁରୀ, ଜବ ଜ, ଆମିଷ ଆଇଁଷ, ବାତ୍ୟା ବା, ଘୃତ ଘିଅ, ବପ୍ତାକୁ ବାପା, ଜାମାତା ଜୋଇଁ, ମୂର୍ତ୍ତିକା ମାଟି, ନଦୀକୁ ନା ନଈ। ବୁଝିପାରିଲେ କଥା? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତଦ୍ଭବ କ'ଣ ଜାଣିନେଲେ ଯେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଦେହରୁ ଯେଉଁଟା ସୃଷ୍ଟି ତାକୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିପାରିବା? ନା ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଲା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅବିକଳ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତିକି ଦେଖ, ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଆଉ ତଦ୍ଭବକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଏଯାଏ ନିରୁପତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କେହି କହିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଶବ୍ଦ ଆସି ଆମ ଭାଷାରେ ମିଶିଯାଇଛି। ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଆସିକି ଆମ ଭାଷାରେ ମିଶିଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କହିପାରିବା। କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଆମ ଦେଶର ସୃଷ୍ଟ, ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଦେଶଜ କହିପାରିବା। ଯାହା ହଉ, ଦେଖ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ଲେଖାପଢ଼ା ପାଇଁ ଅଭିଧାନଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଦେଖ, ଆମ ଦେଶର ସୃଷ୍ଟ, ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କହୁ। କ'ଣ କ'ଣ?
এইটা এই সংজ্ঞাটা মনে রଖିए आम देशर सृष्ट होइतिबो आम देश में प्रचलित होउथिबा शब्द को देशज शब्द कुहाए। यही देशज शब्द गुड़िक कौन कौन आपण मानक मु कहूँ आपण मानकर अझट अगाड़ी खड़ू गोड़ बा गोड़ी चेर अखाड़ुआ कंढेई खांटी चाल छटक अड़ा काई खोई चाउल छपर छाट चिरुगुणी गालुआ कुटा अंटा ओलिया कोरडा गिन्ना चुआ छाड़ खाई छाती चिरुड़ा गाड़िया खड़ू अरुआ एगुड़िक सब कौन देशज शब्द गाँ गहल बहुत व्यवहार हुए एगुड़िक आपण मैंने मन रखिए ठीक अच्छे। तापर आम जा कौटी कि आउ कि शब्द बड़ी देखी ना जमीक अरा खंकार गोटमा चिमुटा छुआ आपण मन क्वेश्चन पचारे अच्छा चिमुटा गोटे कई शब्द ठीक अच्छे। तापर जंताड़ डगर थोड़ पिला मकचिबा जंदा डिबिरी थोड़ी पुसी तापर है मलाट जाऊ डेंगा दाऊ पोक मलू तापर मर्सिणा फरकटा दंतरा डेणा झाई झमेला डेम्फ दारोटी फंदा मणही सजना बटुआ दिल ढग झुमुका इत्यादि सब ये हूँ कौन देशज शब्द से भाव में टांक ढमा धड़ी बरा सढ़ा सड़क बाड़ी धतड़ा ढाऊ टांगिया से टापरा ढिंकी धोती बेंट सढ़ेई संज सीधा हाकुटी हाड़ हाबुक बोका बोदा भकुआ भंडूर भाऊ भाड़ी नटेई नड़ा निया निकमा नेत पोई तली तापर तटका तडप आउ तबला ताटी तेंटा तोटा टोकेई टोपर ठणा ठाकरा ठिका ठुंगा ठोल थका पाइटी भेंडी ता सहित हेंडी तापर आइला कौन डौल थंतल पानिया भाटी हेंस ये सब है कौन ले देशज शब्द ठीक अच्छे। एवं जा वैदेशिक शब्द कौन कौन देख वैदेशिक शब्द मध्य आम देखा जो शब्द गुड़िक विदेश आसिक आम ओडिया भाषा में मिसी कौन कौन मिसी देख ऊपर तीन गोटी आम आलोचना कले तत्सम तद्भव देशज तो ऊपर तीन गोटी श्रेणीर शब्द व्यतीत आम ओडिया भाषा में अनेक विदेशी शब्द प्रवेश कर देखा जितेबाला आम देश में विदेशी माने शासन करुले जिते आम वैदेशिक वाणिज्य कारबार करती आ धर्म प्रचार मध्यम अनेक गुड़े विदेशी लोक आम भाषा संस्पर्श में आसती आमे भी मध्य तांको भाषा संस्पर्श में आसीचंती एवं सेमानक शब्द आम भाषा रही जाइए दीर्घ काल धरी मुसलमान मोगल इंग्रेज मानक शासन संस्पर्श में आमे माने आसी ओडिया माने सेमानकर भाषा को आपणे नहीं पुनश्च विज्ञानर द्रुत अग्रगति हेतु नुआ नुआ शब्दर आविष्कार होउछि नुआ नुआ शब्दर उद्भावन अहर चली तेणु तत्संपर्क सृष्ट बा नूतन शब्दावली आम भाषा को परिपृष्ट करुछि केतेक विशेष प्रचलित वैदेशिक शब्दर अवगति निमित्त आम उदाहरण देले कौन कौन वैदेशिक शब्द आम देखिया विदेशी शब्द सब आसी कौन प्रथम आम आरबी शब्द को जीवा कौन कौन आरबी शब्द आई देखु आरबी शब्द आपण मानकर अक्कल कैदी गरज तमाम फसल शहीद बा शहर असल कबला गायब तर्जमा फायदा साहेब असूल करामत गारो ताश फौज सवारी अदालत कलिजा जामेन तहसील फिकर सिंदूक अचानक कायदा जबान तहसीलदार बराबर साबुन अमीन कायम जमी तारीफ बही सरंजाम अर्जी कानून जरिमाना तलाश बिल्कुल शरबत अमल कबर जमीदार दलिल मसला सलाम ये सब है कौन आरबिक शब्द आ कौन रोच आईना किसम जारी दिमाग मौसुमी हैराण इशारा कदर जुलाम दुनिया मामला हाजत इलाका किताब जब जबत दुकान महजूद हासल इस्तफा खातिर जहर दलाल मामूली हजम यतला खराब जवाब दफादार मुबी हाराम ओरफ खाली जमा नाचार मुलक हावा ये सब कौन ले गोटे गोटे माने आरबिक शब्द आप मैंने बार बार देखिए दे तो मुझे भिडियो कहूँ क्लासटा आपने देखुं आपने से स्क्रीनशॉट मारिक रखिए क्यों क्यों शब्द तापर अजर खत्म तदारक नाराज मौजा हिसाब वजन
ଖାରଜ, ତାମସା, ନଗଦ, ମୁସ୍କିଲ, ହାକିମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଲା କ'ଣ ନା ଆରବିକ୍ ଶବ୍ଦ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେଲେ ଆରବିକ୍ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେଲେ। ଏବେ ଆମେ ଫାର୍ସି ଶବ୍ଦକୁ ଯିବା। କ'ଣ କ'ଣ ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ ବା ଫ୍ରାନ୍ସ ଶବ୍ଦ ରହିଛି? ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଙ୍ଗୁର, ଅନ୍ଦାଜ, ଆଜାଦ, ଆବାଜ, ଆମଦାନୀ, କବଲା, କଲମ, କାଗଜ, କାମିଜ, ଖାତା, ଖପା, ଗରିବ, ଗିରଫ, ଖାନସମା, ଗୁମାସ୍ତା, ଗୁମାନ, ଚପରାସି, ତରକାରୀ, ତାପରେ ତାରିଖ, ତଦାରଖ, ଦରକାର, ବରଦାସ୍ତ, ତଲାସ, ଦର୍ଜି, ଦାଗି, ଦୌଲତ, ବଗିଚା, ତାପରେ ସାଲତମାମି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଲା ବରଫ, ସନନ୍ଦ, ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ବତାସ, ତାପରେ ସରହଦ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଗଲା ବେମାର, ସାଲିସ, ପେଚ, ସୁପାରିଶ, ବରାବର, ଶିରସ୍ତା, ବେହୋସ ହୋଇଯିବା, ସୁମାରି, ମସଲା ଆଉ ସୌଦାଗର ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାର୍ସି ଶବ୍ଦ। ତା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ରହିଲା? ଦେଖ କୁର୍ତ୍ତା, କୁର୍ତ୍ତା, ଚଷମା, ନମୁନା, ମସିହା, ହଜାର, କରଜ, ଚାବୁକ, ନରମ, ମାରଫତ, ହାଜିର, କିସ୍ତି, ଚାଲାକ, ପତ୍ତା, ମୁର୍ଦାର, ହିମ୍ମତ, କୁସ୍ତି, ଚିଜ, ପଲାଉ, ମାଲିକ, ହୁକୁମ, ଖଜଣା, ଜଖମ, ପାଇଖାନା, ରୋଜଗାର, ନାଲିସ, ପରବାନା, ପେସ୍କର, ରୁମାଲ, ଲଗାମ, ପଇସା, ପିଆଦା, ଜାହାଜ, ଜୋର, ଖବର, ଖାନା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାଲିଗଲା ଫାର୍ସି ଶବ୍ଦ। ଜାଣିପାରିଲେ ଫାର୍ସି ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଫାର୍ସି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଗଲା ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ। ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ? ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଲା କାବୁ, କୁଲି, କଇଁଚ, ଗାଲିଚା, ଚକମକି, ଚାକୁ, ତୋପ, ବନ୍ଧୁକ, ବାରୁଦ, ବାହାଦୁର, ବେଗମ, ବୁକୁଚା, ମୁଚାଲିକା, ସୁରାକ, କୁର୍ତ୍ତା, ଦରୋଗା ଇତ୍ୟାଦି। ବୁଝିଲେ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ କରି କୁହାଯିବ। ବୁଝିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ଆସିଗଲା। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଚାର, ଆତ, ଆଲମାରି, ଇସ୍ପାତ, ଇସ୍ତ୍ରୀ, କାଜୁ, କାମିଜ, କୋବି, କିରାଣୀ, ଗିର୍ଜା, ଗସ୍ତ, ଚାବି, ପିସ୍ତଲ, ପାଦ୍ରୀ, ପପେୟା, ତମାଖୁ, ନିଲାମ, ଫିରିଙ୍ଗି, ଫିତା, ବାଲ୍ଟି, ବେହେଲା, ବାସନ, ବୋତଲ, ବୋତାମ, ବୋମା, ମିସ୍ତ୍ରୀ, କଫି, ଗାଙ୍ଗୁଲା, ଫାଲତୁ ସେ କୁହନ୍ତି ନା ଫାଲତୁ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛି। ସେଇଭଳି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ କି ଶବ୍ଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଗଲା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଯେମିତିକି ଅଡ଼ିଟ୍ କରିବା, ଅଡ଼ିଟର, ଅର୍ଦ୍ଦଳି, ଅପରେସନ୍, ଅପେଲ, ଇଞ୍ଜିନ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ଇନକମ୍, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଚେୟାର, କାର୍, କ୍ଲାସ୍, କାର୍ଡ଼, କୁପନ, କଂକ୍ରିଟ, କେନାଲ, କପ୍, କମ୍ପାନୀ, କଲେଜ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର, କୋଟି, କ୍ଲିକ୍, କ୍ଲବ, ଗ୍ଲାସ୍, ଗୋଦାମ, ଚେୟାର, ଚକୋଲେଟ୍, ଟାଇମ୍, ଟିକେଟ୍, ଟେବୁଲ, ଟାୟାର, ଟ୍ୟୁବ୍, ଟାଉନ୍, ଟିକସ, ଥିଏଟର, ପାଇପ୍, ପାଉଡର, ପିନ୍, ପିଅନ୍, ପୋଲିସ, ପଲସ୍ତର, ପାଲିସ, ପ୍ଲେସ୍, ଫୋନ୍, ଫୁଟବଲ, ଫାଇଲ୍, ଫାଇନ୍, ନୋଟିସ୍, ନୋଟ୍ସ, ନମ୍ବର, ପେପର, ପେନ୍, ମେସିନ୍, ମୋଟର ଆଇଲା କ'ଣ? ମୋଟର, ମିନିଟ୍, ଡାକ୍ତର, ଏହା ହେବ ଡକ୍ଟରକୁ ଡାକ୍ତର ନୁହେଁ ଡକ୍ଟର ହେବ। ଡକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଡାକ୍ତର କରୁଛୁ ନାଇଁ ଡକ୍ଟର ହେବ। ଡକ୍ଟର, ଡଜନ, ଡିଗ୍ରୀ, ଡ୍ରେସ୍, ଡ୍ରାମା, ଡ୍ରଇଂ, ରେଳବାଇ ବି ନୁହେଁ ହେବ ରେଲୱେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରବର, ରିକ୍ସା, ରେଡ଼ିଓ, ବେଞ୍ଚ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ରସ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍, ବ୍ଲକ୍, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଷ୍ଟେସନ, ୱାଗନ୍, ରୋଡ଼, ଟିଭି, ପାର୍କ, ମେଡ଼ିକାଲ, ସାଇକେଲ, ସାର୍ଟ, ସିଗାରେଟ୍, ପେଣ୍ଟ, ସିମେଣ୍ଟ, ସିନେମା, ଷ୍ଟେସନ, ସ୍କୁଲ, ହଷ୍ଟେଲ, ହସ୍ପିଟାଲ। ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଫରାସୀ, ଗ୍ରୀକ୍, ସ୍ପେନୀୟ, ଇତାଲୀୟ, ଓଲନ୍ଦାଜ, ରୁଷୀୟ, ଚୀନ ଆଦି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଜାଣିପାରିଲେ ଗ୍ରୀକ୍, ସ୍ପେନୀୟ, ଇତାଲୀୟ, ଓଲନ୍ଦାଜ ସବୁ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଅଛି ଗୋଟେ ବହିଟେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହିଟେ। ଆଗରେ ଏଇ ବ୍ୟାକରଣଟା ସାରିଦିଏ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆସିଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକର ମୌଳିକ ରୂପରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଯେମିତିକି ଡକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଡାକ୍ତର, ରେଲୱେ କି ରେଳବାଇ, ଡେପୁଟି କି ଦୀପଟି, ଟବାକୋ ତମାଖୁ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ, ଗମନାଗମନ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅଗ୍ରଗତି, ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ
कौन करुच्ची शब्द भंडार को कौन करुच्ची समृद्ध करुच्ची प्रोटीन विटामिन सर्जरी एक्सरे इंटरनेट कंप्यूटर फोन भली शब्द समूह ओडिया भाषा रे अंगीभूत हो सारी भाषा सर्वदा परिवर्तनशील तेणु शब्द भंडार को समृद्ध करने नूतन शब्दर आहरण सर्वदा वांछनीय शब्द भंडार केमी परिपूर्ण हम जो नुआ शब्द आसो शब्द क्या कहती ये सब क्वेश्चन आपण मानक देदेला ठीक अच्छे आप क्वेश्चन देखिए परवर्ती शब्द आम आलोचना करवा वाक्य क्या कहती पद कौन कहती पदर श्रेणी विभाग ठीक अच्छे ये किसी क्वेश्चन देती तो क्वेश्चन गुड़िक आपण मैंने जाकि खोज खाज करेंगे मत बर्तमान अनुशीलनी आलोचना करार ना मु आपण मानक टोटाली आलोचना करदेली कि शब्द आ शब्द भंडार तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक या पूर्वर भी अनेक क्लास जाइए तो से क्लास गुड़िक देखु आपण मानकर कम ही आसो कारण आम सारस्वत व्यावहारिक व्याकरण बहीटी संपूर्ण आलोचना करुँच तेणु आपण मानकर परिश्रम आपण मानक ही फल देव ठीक अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स पुणी देखा आ गोटे नेक्स्ट क्लास ठीक अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद रोचे नमस्कार।